Hello and assalamu alaikum everybody. My name is Nadia and today I'm going to talk about a topic which is trending and I don't like to talk about the topic which are trending क्योंकि हर कोई इस पे बात कर रहा होता है और एक ही तरह की बात हो रही होती है और I don't want to jump on the bandwagon. तो अब लेकिन अभी I just saw a response आमना इलियास का जो कि उसने दिया है for trolling her, calling Amna Haq Moti. I would say it was so befitting, it was so on spot, so intelligent reply and admirable. Undoubtedly she's an intelligent girl. बड़ा अच्छा response था उसका और I would say कि पता नहीं हमें क्या होता जा रहा है. हम उठते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, लोगों की पुरानी से पुरानी वीडियोस पे कमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनको तनकीद करना शुरू कर देते हैं, उनकी ज़हनियत उनके घर तक पहुंच जाते हैं, उन पे उंगलियां उठाने लग जाते हैं, उनके किरदार पे उंगलियां उठाने लग जाते हैं. कभी ये जो गला है हमारा, इसके गिरदे गिरबान है, उसके अंदर जानते ही नहीं है कि भाई हम भी 1000 दफ़ा लोगों को कितनी दफ़ा body shaming कर रहे होते हैं. If you remember, I made a video on body shaming and I was talking about the same thing कि I have caught myself many times body shaming other people. यार देखो कितनी मोटी है, कैसे बैठी हुई है, या किसी के कलर के ऊपर और ये बातें. But I catch myself and I'm like नहीं यार, this is not me. I need to stop it because 80% of हमारी subconscious जो programming हुई हुई है, that is what we have seen, observed, as seeing other people saying. हमने अपनी society से ये चीजें 80% उठाई हैं, subconsciously हम उसको repeat करते हैं, and that's exactly what she did. लेकिन 20% we have the control of it when we make ourselves better, जब हम intelligently और thoughtfully सोचना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि 20% हमारे पास जो कंट्रोल है उससे हम अपने आप को बदल सकते हैं, इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपने बच्चों को चेंज कर सकते हैं. क्रिटिसिज्म करो, क्रिटिसाइज करो, किसी को प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है, कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है. प्लीज वी शुड ऑल, हम कहते हैं कि हम गहराइयों में पड़े हुए हैं. वी आर लाइक नेशंस में वी आर कंसिडर्ड वर्स्ट एंड वर्स्ट. उसके बाद भी अगर हम अपने रवैयों को जितने वो वर्स्ट हैं, हम उससे भी ज्यादा वर्स्ट करते जा रहे हैं. we're so ready to हम किसी की भी जिंदगी को तबाह करने में हम हर वक्त मशगूल हैं. मुझे डर लगता है समटाइम्स जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, हर बंदा कैमरा उठा के फिर रहा है. मुझे डर लगता है किसी वक्त सड़क पे चलते हुए हमारा तमाशा ना बन जाए. मोनिका लेविंस्की, आई वुड आस्क यू, अगर आपको टाइम मिले तो मोनिका लेविंस्की की एक टेड टॉक है, प्लीज गो एंड वॉच इट, जिसमें she had an affair back in 1999, I believe, with the president. And in that TED talk, she talks about how lethal internet trolling was for her. And ये उस दौर की बात है जब इंटरनेट सिर्फ शुरुआत थी इंटरनेट की. जो लोग 90s के हैं वो जानते होंगे कि 99 में 2000 में इंटरनेट बहुत शुरू स्टेजेस में था. What she's saying that insult is not something which people are going to forget about. आपकी वो सब चीजें इंटरनेट पे forever, they are going to stay there forever. जो बात, जो टेक्स्ट, जो कमेंट आप करते हैं, it's going to stay there forever. इसलिए please be conscious. Karma can hit us. इंटरनेट पे लोग हमें नहीं देख रहे होते, हमारी आइडेंटिटी का उनको नहीं पता. जो हम इडियोटिक सेंसलेस कमेंट्स कर रहे होते हैं, लोग उसको शायद आपको नहीं देख रहे होते, लेकिन उस कमेंट के पीछे आपका बैकग्राउंड समझ आ जाता है. सो प्लीज बी कॉन्शियस, बी अवेयर, be educated.
portray yourself. اپنے کامنٹ بھی جب آپ لکھتے ہو تو آپ اپنی نیشن کو, آپ کے اوپر جو آپ کا نام لکھا ہوتا ہے, جو آپ کا پاکستانی نام لکھا ہوتا ہے, پورٹری کر رہا ہوتا ہے آپ کو, آپ کی نیشن کو ایز اے نیشن آپ کو پورٹری کر رہا ہوتا ہے. آپ جس طرح لوگوں پہ, جس طرح آپ نے آمنہ الیاس پہ اس طرح بات کی ہے, یہ سب آپ کو پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کس مینٹالٹی سے, کہاں سے آ رہی ہے ان کی مینٹالٹی, کیا مینٹالٹی, یہ سب کچھ آپ آبزرو ہو رہے ہوتے ہیں. اٹس سو ایویڈنٹ کہ ہم نے ہر کسی کو یہ بتا دیا ہے کہ وی آر سو الٹریٹ, وی آر سو سینسلیس. ہمیں کوئی ٹاپک, وی نیڈ اے بیگ ٹو ہینگ آن. محلے کی عورتوں کی طرح ہمیں کوئی بات چاہیے ہوتی ہے کسی پہ انگلی اٹھانے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے. سو پلیز ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. میں نے اپنی باڈی شیمنگ ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم جب کسی کو دیکھیں کہ اگر وہ کوئی موٹا ہے تو وی ٹرائی ٹو کرٹیسائز دیم کنسٹرکٹیولی. اس کو احساس دلائیں کہ یہ تم صحیح زندگی نہیں جی رہے, تم چینج کرو اپنے آپ کو, اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کے لیے جتنا کر سکتے ہیں کریں. اگر وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے, آپ اٹھو صبح اسے کہو کہ یار تم تیار رہو, میں نے 6 بجے واک پہ جانا ہے, تم نے ساتھ چلنا ہے, شام کو چلو میرے ساتھ واک پہ, جم لے کے جاؤ اس کو اپنے ساتھ. وی ویمن ہیو ٹو پک ایچ ادر اپ. ایک دوسرے کو گرانے کی بجائے ہم عورتیں پہلے مردوں کی وجہ سے بہت پسری ہوتی ہیں, تو پھر ہم صرف ایک اسٹرینتھ ہے ہماری, وہ ہے عورت کا احساس کرے, اس کا ساتھ دے, اس کو گرائے نہ. سو پلیز بی مائنڈفل آف آور ایکشنز. ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ایکشن portrays a great thing. So please take responsibility. Have a good day. Bye.